सगळ्यात पहिले हांव दाजी साळकाराचें अभिनंदन करता, कारण ताज्या ड्रायव्हर्स हिल्स कल्चरल स्पोर्ट्स क्लब जो आसा त्या स्पोर्ट्साच्या वतीन आयज हे जनजागृती अभियान जे आसा, अवेरनेस प्रोग्राम आसा तो ताणें सगळे स्तरा पर्यंत हाडलो. आमी फाटल्या 1 म्हयन्याच्यान वेगवेगळ्या जाग्यांनी वन नेशन वन इलेक्शनाक सपोर्ट जो आसा त्या खातीर गांवांत वचप किंवा पंचायतीन आसप किंवा म्युनिसिपालिटी हांच्यांनी रेजोल्युशन्स घेवन वयर राष्ट्रपती पर्यंत धाडप आनी माननीय नरेंद्र मोदीची जे स्वप्नांतले हो जो विशय आसा त्या विशयाक सपोर्ट करप, ह्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसात. आनी त्या प्रयत्नाचो एक भाग म्हणल्यार युथा मदीं हे सगळें पर्कुलेट जावपाक जाय, कारण जो पर्यंत लोकांक कळना कितें एक्झॅक्टली उलयतात वन नेशन वन इलेक्शन म्हळ्यार कितें, तो जो पर्यंत तांकां कळना तो पर्यंत ताचो कांय अर्थ ना. आनी हो सारको सिस्टमॅटिकली सगळे स्तरा कडेन पावोवपाचो त्या क्लबान जो विशय घेतला त्या बद्दल क्लबाचें अभिनंदन. आनी त्याच बरोबर ताका दाजी प्रिमियर लिगाची साथ मेळ्ळी, कारण सगळें यंग जनरेशन हांगा आसा, सगळे भुरगे हांगा आसा आनी ह्या भुरग्यांच्या मायंडान ते नॉलेज घालप हे खरें म्हणल्यार तांकां एकठांय हाडप म्हणल्यार पयलीं कितें तरी इव्हेंट जाय, तो इव्हेंट ताणें केला आनी त्याच बरोबर तांकां लागीं हाडला आनी त्या सगळ्यांनी म्हणून म्हाका बरें दिसलें की प्ले कार्ड घेवन किंवा ते पॅम्पलेट्स वाचून आनी त्याच बरोबर ती तातूंत येवन उलोवपाक लागले आनी मावथ पब्लिसिटीन हो विशय सकयल पर्यंत व्हरप. आता आमचो इंडिया इज अ नेशन, इज अ यंग पॉप्युलेशन, इतलो एक यंग नॅशनलिस्ट आसा आमचे हितून आनी वन नेशन वन इलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज आमी आतां इलेक्शन म्हणल्यार कितें एक व्हडलो एक साजरो करता, एक सेलिब्रेशन करता आनी तोच तर ते एक वर्सान 5 फावटी येता जाल्यार तें सेलिब्रेशन वचना. सो दॅट इज द रिजन आमकां इम्पॉर्टंट आसा कितें सांग, हें इलेक्शन एकूच जावपाचें, एकूच येवपाचो. ओके, तितून कितें जातलें, पयशे वाचतले, लोकांचो टायम वाचतलो आनी मोर इम्पॉर्टंट म्हणलें कितें सांग, यंग जनरेशनाक कळटलें की बाबा इंडियन पॉलिटिक्सान चलता कितें आनी तेंचो पार्टिसिपेशन जातलो. सो दॅट इज आवर मेन पॉयंट ऑफ व्यू. पयलीं सुवातेर दाजी सर थँक्यू आमकां ही संद आनी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक. हांव एक PE टिचर बाय प्रोफेशन. एवरी टायम वेन आय एम डिप्लॉयड इन स्कूल एवरी मंथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जाता, पूण जेन्ना इलेक्शन एवरी इयर येता, एवरी इयर म्युनिसिपल येयले काबार जाले, स्टेट इलेक्शन काबार जाले, MP इलेक्शन, एवरी टायम आय एम ऑक्युपायड वीथ इलेक्शन ड्युटी. सो आय कॅनॉट गीव माय टायम टू माय स्टुडंट आनी वेन आय एम गिवींग माय टायम फॉर स्टुडंट ते खंय तरी बरे पावतले. आनी आत्तांच हांव एक करतना सगळें सांगतालो की वॉट इज युअर व्ह्यूज ऑन वन नेशन वन इलेक्शन. ते म्हणटा म्हाका खबर ना. सो वन नेशन वन इलेक्शन नांवान कळटा, वन इलेक्शन आसतलें, नेशन वन आसा, इलेक्शनूय वन. आनी हांव सांगपाक चित्ता हें एक युथाक विचारलें हाऊ मेनी स्टेट्स आर देन इन दीस कंट्री, ताका खबर ना सर. हांवें म्हणलें 28 स्टेट आनी 8 युनियन टेरिटरी. सो जस्ट इमॅजन 28 + 8 कितले जाता, ऑलमोस्ट अरावंड 30 प्लस स्टेटान आनी युनियन टेरिटरीन डिफरंट टायम डिफरंट इलेक्शन जाता एंड इट्स कंटिन्युअस प्रोसेस एवरी इयर एवरी टायम. आनी मोस्ट ऑफ द टायम कोड ऑफ कंडक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय इलेक्शनान बाबतींत. 6 months बिफोर द इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन पावता 6 months कोड ऑफ कंडक्टान खुबशे डेवलपमेंट आमचे गव्हर्मेंट करपाचे चित्ता ते स्टक होल्ड उरता आनी एज आर आमकां खुबशे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज येता. गव्हर्मेंट ते सगळे पोस्टीज बाय होल्ड आसता. सो आय थिंक आमचे प्रेजिडेंट सरान एक इनिशिएटीव घेतला आनी सपोर्टेड. आमी फकत एक इनिशिएटीव घेतला पूण आमचे MLA दाजी सरान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आनी सपोर्ट केला. सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते सपोर्टा खातीर थँक्यू सो मच. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे कितें, आमच्या भारतान एवरी इयर इलेक्शन जाता. एवरी इलेक्शन म्हणजे म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन जाता, MLA इलेक्शन जाता, मागीर MP इलेक्शन जाता, जाय तरेचे इलेक्शन जाता, एवरी इयर जाता. तेतून खूब कॉस्ट लागता. कॉस्ट म्हणजे अशे पयशे इन्वेस्ट जाता, करोडांनी पयशे लागता. तेच पयशे आमी खंय डेवलपमेंटाक इकॉनॉमीक वाडोवपाक यूज केले जाल्यार आमचेच भले, आमचे पब्लिकाचेच भले जातले. तशें म्हणल्यार आनी खूब अशे लोकांक आतां आमकां स्पेशल फोर्सीस हाडचे पडटा भायल्यांतल्यान, नॉर्था कडल्यान स्पेशल फोर्सीस हाडचे पडटा. हांगा तांकां ट्रान्सपोर्ट एक्सपेन्स जाता, खूब सारे एक्सपेन्स जाता.
तितलेच बरें 5 वर्सान सपोज एकूचदा इलेक्शन जालें जाल्यार आमचे कॉस्टूय रिड्यूस जातले जशें लोकांचो इंट्रस्टूय वाडटलो लोक अशें आहा की लोकां वोट करून भायर सरना तशेंच लोकांचो इंट्रस्टूय कमी जाता वोटिंगा हितून एकूच वर्सान सपोज 5 वर्सान एकूचदा केलो तर लोकांचो इंट्रस्टूय वाडटलो वोटींग सुद्दां वाडटली अशें आमचो मत आसा युथाचो हांगा सगळ्यांचो मत आसा आनी जशें म्हणल्यार आमचे स्पेशल पुलीस आसा RIB आसा अशें जाय तशें तांकांय लो अशें चड स्ट्रेस जावचो ना असो आमचो युथाचो मत आसा थँक्यू मेन सांगा म्हणल्यार फर्स्ट आमी सगळे ड्रायव्हरील स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मेंबर्स हो इनिशिएटीव घेतला आमी दाजी सरा कडेन गेल्लेले इनिशिएटीव घेवन की आमी हे वन नेशन वन इलेक्शना खातीर कितें तरी अवेरनेस करया म्हणून सो दाजी सर म्हणपा लागलो तुमकां आमी एक्चुअली वास्को करपाक सोदताले ते म्युन्सिपालिटीच्या ऑपोजीट पूण दाजी मागीर सर म्हणपा लागलो की असो टोर्नामेंट जावपाचो आसा ते टोर्नामेंटा कडेन तुमी हो इनिशिएटीव घेवन फुडें सर सो दाजी सरान आमकां सपोर्ट केलो आतां सांगपाचें म्हणल्यार वन नेशन वन इलेक्शन हेज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कित्याक सगळीं इलेक्शनां जायत रावता लोकांचे गव्हर्मेंटाची स्किमी जावं लोकांक गव्हर्मेंटाचें काम करपाक स्टाफ आसना स्टाफ इलेक्शन ड्युटेक आसता सो हे सगळे कामां सगळ्यांचे हॅम्पर जायत आसता कामां जायना अजून काय सो लोक अजून बेजार जाता की परत इलेक्शनां कितलीं इलेक्शनां करपाची कितले फावटी वोट मारपाचो सो हे वन नेशन वन इलेक्शन करीत जाल्यार लोकांकूच टायम मेळटा वोटींग करपाक चिंतपाक बरें आनी सगळे जाग्यार घालपाक सो हो अवेरनेस जो आहा वन नेशन वन इलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मागता सगळ्या युथा कडेन हेंच्यांनी फुडें सरचो आनी हो इनिशिएटीव जेन्ना आमचे ऑनरेबल PM सर नरेंद्र मोदी सर जेन्ना काडटलो तेन्ना फूल सगळो सपोर्ट करून तो फुडें हाडचो आमच्या गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नाईक सर हांगा आयल्या आज दाजी प्रिमियर लीग म्हणजे आमचो वार्षिक बूथ वायज इंटर बूथ आमचो टुर्नामेंट आसा तांकां हांव तांचें स्वागत करता तशेंच सर्वानंद भैयान सगळे बाकीचे तांकां सगळ्यांक हांव तांचें स्वागत करता आनी आज खूब बरें दिसता आज आमचो टुर्नामेंट जाता आसतना 2 दीस पयलीं ड्रायव्हरील स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो वास्कोतलो एक बरो क्लब आनी आमकां एप्रोच जाले आनी तांणी सांगलें की वन नेशन वन इलेक्शन जे आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन एक सगळ्या लोकां मुखार एक घाला की जावचें म्हणून ताच्या खातीर आमी सगळीं तरणाटी आमी सगळीं यूथ आमी आज फुडें सरल्या की हें जावपाक जाय म्हणून आनी तांची ताजे खातीर वेगळी वेगळी कारणां आशिल्लीं आज कोण फर्स्ट टायम वोटर आसा ते म्हणटा की आपल्याक आतां एका वर्सान म्युन्सिपल इलेक्शन आयलें ताच्या रोखडेंच एका वर्सान असेंब्लीचें इलेक्शन आयलें ताच्या रोखडेंच 2 वर्सांनी परते MPचें इलेक्शन जालें तेन्ना ही पयशांची नाशाडी जी जाता आमच्या देशाच्या रिसोर्सिसांची मॅन पावराची बाकीच्या सगळ्या गोश्टींची ती जावपाक जायना आनी त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता की एक युवक आज जेन्ना अशें चिंतता की ज्यो 60 वर्सां जाल्ले आसा ते चुकीचें आसा आनी हें जें आज आमच्या गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल घालां ते हें जाता तेन्ना हांवें रोखडोच आमच्या अध्यक्षाक फोन केलो आनी सांगलें की सर म्हजो टुर्नामेंट आसा आनी त्या टुर्नामेंटाक ते अशें परमिशन मागता बूथ घालपा खातीर तेन्ना अध्यक्षान सांगलें की एक बरी गजाल आसा जेन्ना आमचो युवक जागरूक जाता तेन्ना सगळें बरें जाता आनी त्या खातीर ताणें सांगलें तांकां परमिशन दिवचें म्हणून आनी आज ती सगळीं म्हणजे मोठ्या हातून म्हणजे आपण प्लॅकार्ड्स घेवन ही भुरगीं सगळीं हांगा आयिल्लीं आसा आनी पॅम्पलेट सगळ्यांनी हांगा डिस्ट्रिब्यूट केल्या आनी बरें दिसता की जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान एक विचार मांडला की वन नेशन वन इलेक्शन जावचें म्हणून ताका हे सगळे यूथ सहभागी जाता मोठ्या प्रमाणात आपल्या स्वताच्या खर्चान अवेरनेस करपाक सोदता हीच आमची संपत्ती आसा अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर खूब बरें दिसता